adanya dua mata, namun tiada melihat, tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta. Badan apa tak ada lagu sini? Yang buta mata hatinya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Teng 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 teng. Bagaimana, masih lanjut? Oke, masih bersama Palapa. Gila sepidato dia. Cak gelak siapa corong kira gila. Cak maki bodoh pilihan kelebun. Di Bangkalan kan hanya bodoh pilihan kelebun, thank you kak. Maki laki ya, dia kebanyak tak etoro. Tanya ki, tak norok kiai kaki. Ya, setia ke. Cek norok cek norok teko sing. Maksud tak? Ya cek norok seket norok satu. Sek wah. Maki lagi ai mau beri seket kan? Enggak beriin satu. Ya cek norok cek je norok teh. Tapi ini ke Bangkalan, mun enong kesan kan bulambo. Neka sih banyak. Neka sih banyak ibang ka. Alhamdulillah ikan to padeng ki. Bi kule ene kwaki edabu na panjenengan tekunung hadis. Kanjeng Nabi bahadabu boleh. Fa illam yakun fi sunnati Rasulillah. Mun etek ku hadis tada, dak remah kake. Quran tada hukuma. Hadis tada hukuma. Dak remah basa. Bahadabu Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ajtahidu bi ra'yi, kula bakal ngangkui akal kula ijtihad untuk nyari pendapat sebenar ya Rasulullah. Kanjeng Nabi bah jawab, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah lima yurdi Rasulullah. Alhamdulillah kaki je bener Mu'ad, kaki je bener. Alhamdulillah bi Allah kaki ibrin hidayah sesuai kalaban seiridai bi Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada bu artena dari hadis nikah hukum nikah pertama mun Quran tada mun hadis tada dabuna ula. Saya rasa ada bu nikah Gusti Kanjeng nah. Tadi gula tanya Kanjeng Nabi ngoliaki tak ngoliaki dabuna ulama. Ya mungkin bah ngocak jangan ikut ulama. Quran hadis mun pada Quran hadis anu apa antar kedabuna ulama. Ulama bisa keleroh. Imam Syafi'i itu man adabu qaulis shawab yahtamilul khata. Tang pendapat si bener bisa saja keleroh. Jak norok Imam Syafi'i tak usah taklid keempat madhab, langsung norok Quran hadis. Perhatikan Kanjeng Nabi saos ketika Sidina Mu'ad bin Jabal berangkat pas saya Quran Mu'ad mun Quran tada hadis mun hadis tada ijtihad ngakui pendapat kakek. Artinya orang Yaman oleh norok Sidina Mu'ad bin Jabal. Sidina Mu'ad bin Jabal le kabeni Nabi hadirin. Ijtihad artena kula ben ajunan kenging ngereng ijtihad ulama. Jelas napa tak jelas kira-kira? Contohna sanika kak, contohna sanika. Mun Quran beda cak ngalak hukum lain sampean, ngalak Quran. Keng mun Quran tada tek kuneng hadis. Mun nang hadis tada, boh, mun tak nurut debuna ulama kak kemak kula ben sampean kak. Tore, perhatikan. Mun beda orang atanya kareng nungkesan, hukum apa saja dak remah. Sampean pasti jawab wajib. Cang siapa deh? Quran cong bedah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sadabu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba iwajibaki atas sampian apa sabulan Ramadan
kama kutiba alal ladzina min qablikum akatia wajib bagi ka orang sebelum sampian kapi. Jadi Quran ada bu Ramadan hukuma wa bon mun beda Quran ngakui Quran mangken mun Quran tada teku hadis pah beda ngatanya teh mun beda orang apa sanyin jumireng bini mandi de remah kuneng Quran ada Quran hukum maring apa sanyin demireng bini man ada teku bahasa beda ayat as-shaiminal ngintipina fis sungai ada Quran ada ayat orang apa sanyin demi orang bini man teku hadis beda hadis napa debuna kanjeng Nabi khamsatun yuftirnas shaim beda lema perkara mabetal gencerna orang apasah selema an-nadhuru bi syahwatin ajeling kalaban syahwat Quran tada hadis ba jawab kalaban hadis saya nomor telo Quran tada hadis tada pah demak kak mun tak nurut ulama kak contoh teh orang apa saja asuntik betala panja teku Quran ada ayat suntik je tada teku nang hadis beda hadis ayat tentang suntikan ada kak lah ni kena ngaku jabuna ulama ni kak nggih dah bangki jabuna ulama beda secak Arab beda secak Madura beda mun secak Madura jabuna ke Busiri kacuk sampang jelas pon asma Allah se 14 tor ase kaula muci kotunganku atese berse semarosak pasah bedesa polo bernah nomor situng kamasoan benglo benga nikah jabuna ke Busiri sampang hadirin napa sih mabetal pasah wusulu ainin ila ma yusamma jaufan kengai orang rampenang kengai orang nungkesan si mabetal pasah nikah masuk bareng dek kalobeng si lobeng ni ketembus katabu wahai kok lah ongguan tanya aki jauh nih kalobeng si tembus kama iddah lobeng si tembus katabu mun esok masuk bareng betal pasana hadirin lobengan apa iya bener lobenga elong ni kajauh karena elong ni ketembus katabu hadirin makanya orang apa semun nyole elong sampai depak ke khaisum betal pasana lobengan apa boleh lobenga kopeng pasera orang apasah nyolek kopeng sampai depak ke kendang meskipun tak ada betal pasana karena kopeng lobeng tembus ke ta lobengan apa boleh raga tibi ya muni ke boleh kapi tak mari gak deki dia lobeng apa deh setengah jam lah barak ngeli kok. Nah. Ki betul ke sejam lah. Oleh sejammu ngeli gula. Wong tempo na baju semalam 2 kali. Semalam ni kemangkin ongga 3 kali ben saya jompo gula. Kon. Jadi saya betal pasah. Masuk bareng dek kalau. Berarti mun saya betal masuk bareng kalau beng setembus katabu orang apa semun asuntik pasana tak betal leh kan sama betal pas sama masuk bareng kalau beng setembus katabu kak mau disuntikan dek lobeng kan kenge lobeng juga ya tahu mun saya suntik ke paloros kalau beng hari saya geledok ni lagi ada pun pengajian deh ni kene kaki tahu apa wah kok tak tahu neng apa sini kakak pengobatan ni kebedet hatinya mana
telinga, hidung, tenggorokan. Itu pengobatannya suntik kaki kalau beng. Jadi mungkin ngangkui hati ini kebetal pasah. Karena penyuntikannya langsung ke telinga, itu batal. Hidung, pengobatannya suntik kaki kailong ini kebetal. Keng mun suntik ni ke bengkong di budi, lo betal. Mun di budi. Harus jadi terus sakit. Pon. Jelas napa tak jelas kira-kira? Jelas napa tak jelas? Oleh napa tak oleh ngereng tebuna ulama? Hanya on ke Allah. Manter tak apa dari ulama sampai bila saus hadirin. Amin. Amin Allahumma. Lagu lebih sampean mangken ke Imam Syafi'i tak nyapo. Gue lebih sampean mangken ke Imam Malik tak nyapo. Gue lebih sampean mangken ke Imam Hanafi tak nyapo. Saya rekan tenang. Ni kan ni. Ke Haji Syafi'i Khairuddin, ke Haji Mahalli, ke Maklum Taufik, ke Imam Al-Ghazi, ke Suja'i. Ni kasi bekal madepak debuna ulama sempak ni ke gulaban sampean kenging norok hadirin. Paham? Jadi mun ku laku badah, norok ulama. Mun bani norok Kanjeng Nabi ben Quran, selain Quran ben Kanjeng Nabi cak torok. Punten kaulaban ajunan pakun norok ulama. Karena kaulaban ajunan norok ulama benih nyimpang dari Kanjeng Nabi. Keng polan markebi Kanjeng Nabi justru epakon norok ula. Buktena Sayyidina Mu'ad bin Jabal ijtihad penderaki bi Gusti Kanjeng Nabi. Berarti oleh orang Yaman norok ijtihad Mu'ad bin Jabal meskipun ni kebeni dabuna hadis, meskipun beni Quran tapi pendapat Mu'ad berarti oleh kaulaban ajunan ngiring ijtihad ulama. Jelas kak Ki? Jelas kak Ki? Bertung nih Kang. Senomor 2 kaulaban ajunan noro ulama nikah keng tero oninga artena debuna Guste tero oninga artena debuna Allah dalam Quran tero oninga artena debuna Rasul mangkana kulaban ajunan ning kungakna pada buna ulama teti noro ulama ni kebeni nyimpang dari Allah justru tro tawa artena debuna Allah ko tuning ku tafsir kulaban ajunan contoh pada ayat man kana fi hadhihi dunya a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Pasera orang seodi etunya kak dinto buta maka akhirat kak dinto cung butaan pole. Deni kamu tak nurut debuna ulama cara nafsiri de maka berarti orang seetunya tak ningale akhirat pakun tak ningale beni se maksud mangkana fi hadhihi a'ma se maksud etunya ni buta ni beni buta tengal tapi buta ate. Orang seetunya ni kata ngatela dek ke Quran tak ningale dek ke beneran akhirat bi Allah bakal berarti orang seposang tak ningale hadirin. Contohnya Allah debu dalam ayat selain faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Pasera orang nungkesan setanda Al-Quran fa inna lahu ma'isyatan dongka maka etunya bi Allah bakal odi ebri ruwet bakal odi ebri posang bakal odi tak kira tenang orang setanda Al-Qur salah itunya ruwet salah itunya posang wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma akhirat budian bakal papolong mahsyar dalam keadaan buta sebuta matur ke Allah qala rabbi lima hasyartani a'ma ya Allah katina pakula papolong mangken dalam keadaan buta wa qad kuntu basira sementara lambak kula enung kesan ni kamela katina pajobna Allah qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa lambak kake ki mela ibri Quran kake tak maca lambak kake ibri kopeng tapi kake tak ngidingaki adanya dua mata namun tiada melihat
Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta. Badan apa tak ada lagu sini? Yang buta mata hatinya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan. Sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Teng 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 teng. Bagaimana, masih lanjut? Oke, masih bersama Palapa. Gila sepidatu dia. Cak gelak siapa corong yang kira gila? Saya rasa itunya ibriin tandana Allah tak tinggalin. Ya akhirat bi Allah bakal ibabuta. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Sering lambat kakek ibriin Quran tak maca. HP tambu sekali. Nggih depan nggih. Lamba ibriin hadis tak ya ceri. Paringi ulama tak yen tarikh. Ibriin cak bacaan sesae tak bocah. Ibri nyemunyian sebagus tak perengaki, saya perengaki dangdut. Nggih napa nggih? Padahal reng perengan saya ini kebanyak hadirin. Nggih napa nggih? Banyak solawatan saya, tapi kan makin tak pati osum lah. Tapi alhamdulillah menuntut sampang, alhamdulillah solawatan kabeh nggih. Ki banyak solawatan mantar bi Allah jaga kaula benajunan. Mantar pasalamata, amin. Amin Allahumma. Paringi ulama alhamdulillah ring sampang ngaji ben malam, amin. Abu, mau di tempat lain kak makin berdesita osum pengajian kak. Cuman makin ni ke zaman akhir hadirin. Tak pada bi zaman kona pun. Zaman kona ni kebanyak orang tak pati alim tapi barokah. Zaman kona kak din to banyak orang tak pati pinter tapi ilmu na manfaat. Apa-apa. Orang lambak ni kemenang ngastete kak. Tengate kakuru ngabek teh. Zaman akhir makin akhlak banyak ipailang. Egi na banggi? Egi na banggi? Orang mun tak jaga akhlak ka kiai makin orok kiai. Hadirin, mun alim maalim keng tak kira manfaat ilmu na. Ibalik na boleh. Mun akhlak tak jaga ka guru saya mulang kau leben ajunan. Benibah tak alim, alim. Keng ilmu na tak kira manfaat. Orang lambak kerja ngastete kak. Cak mun cekung lambak polong. Guru ya tren ka ada, bener. Kacang itu bu. Guru ya trek ada mangken cekungi polong di Roma ni kata turas selek kak langsung itu posaki dari talon ke pasar lambak mun sak pasaan tretan mun sak pasaan lambak sale koran nyambeli ajam saya kirim ke ada kiai mangken sale koran pada nyambeli ajam keng eka kan tibi tanya aki tak ngirim kon kiai apa kiai nyambeli telok. Makanya beli peto apa jang kiai sepenting kau leben ajunan kau tu asudeko ngirim dek kiai sebagai bentuk penghormatan dek ke kiai. Lambak mari di kiai ngirim kata tangke ngirim. Mungkin sele koran tak ngirim kata tangke. Kama Timur tak ngirim. Jo cerda kok Kama Timur. Arab pelek pasan beri ngirim tak ibelis ruan. Mungkin ngeporo pecukoknya cak dentek sele koran buk. Wong tempun tak apa setelah pah bagi ke tetanggaan di apa lek dak iya. Kirim nggih. Namun lambek selekoran ngirim, 3 lekor ngirim boleh lambek nggih. Malaman pulotan. Malam 7 lekor ngirim boleh. Pulotan sibari tayabi paes. Kirim lagi boleh. Ngata gera. Kek tak ikut pulotan kiki colpak. Lambek nggih napa nggih? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Cak lambak ni kan ngastete kak. Ngastete lambak ni kami tak boleh ya orang lambak ni kak. Cak lambak ni kamun ka orang guru aja makiai. Nyapok kan istilah nikah kan gitu. Cak mun lambak ka orang guru. Ka aja makiai. Contohnya Ki Abdul Majid tak betul nikah. Ka orang guru aja mabi Ki Abdul Majid nah saya ngibeki. Mungkin ka orang guru aja mah hilang telur kak. Kareman ko man na.
Lambat kiai andi sabuh keker. Bele bi santri bede budak ki lagu ya terakhir ke kiai. Makin kiai andi pau, ingin bagi masako ke atas. Ni wono. Lambat mun etokol kiai. Mun mole cak aturan karing tua, tambai roma etokol boleh. Hak kita intros joge kok. Kan ki. Karena lambat pasrah aki napa jang sampean kiai, kasokan kiai, mun kelero, pancor papotong kurjek pate, kuwe pasrah aki. Mun etokol bi kiai lambat. Bu, mole pa atotoran, papiar boleh roma. Mangken etokol bi kiai, mole atotoran, pah nyampit. Bele cong. Keng tak tahu kiai, kan kerja kompoya mat diwan kok. Cang mat tinggal no. Kompoya diwan. Keluar make mbana mun etokol bi kiai. Mangken mun kiai ni kanokol santri dua pilih, namun tak elapor lagi polisi kan le ka madrasah sedajoan. Bener. Tapi ni kebeni rampenan. Ni ke sebanyak ke dojo. Ya. Kada je ompun ro. Pah ka bere. Jadi napas lah. Mangga mangken ni ka orang ngaji ni mun penter. Keng manfaat telok pada bi zaman ko. Cak magi beda pilihan kelebun. Ni bangkalan kan hanya beda pilihan kelebun tadi kak. Make laki kiai, dia kebanyak tak etoro. Tanya ki, tak norok kiai kaki. Ya, setia ke, cek norok cek norok teko sek. Maksud tak? Ya cek norok seket norok satu sek. Make laki kiai, mana beri seket kan? Enggak beriin satu ya cek norok cek je norok teh. Tapi ini kayak bengkalan, mun enong kesan kan bulambo. Neka si banyak bengka. Alhamdulillah ikan to padeng ki. Hah? Boleh setengah jam. Pelacem Mekah saya kira ngaji besok. Allahumma sholli ala Muhammad. Duh cak mun lambak ngastet yang ku ngastet ka ya Allah mun lambak ni kami tak boleh cak ngastet yang ku lambak ni ka. Mungkin ngastet ni ke bekelang hadirin. Maka nak anyuon ka Allah mentir ke Allah. Kalau ben hadir ketika itu dia tera kata ka ulah anjunan selaku ring sepona foto mentir bagus. Amin Allahumma. Bokong sengaja nyimpang dari ulama hadirin. Cak nyimpang dari ulama. Sehingga ulama sempak ni kah torok debuna sempak pada pak bi guru-guru kaula anjunan cak nyimpang di kiai sema depak debuna ke sempak ni kah pasemak hadirin dimin hewan saya masuk surga ni kan berdempak kak ki situng ontana Nabi Soleh masuk surga nomor 2 manuk hut-hut Nabi Sulaiman masuk surga nomor 3 bilis Nabi Sulaiman masuk surga nomor 4 kitmir pate ing ashabul kahfi hadirin. Onta masuk surga patut. Onta ni kasutnya si etorok nabi. Manuk masuk surga wajar. Manuk ni kasutnya si etorok nabi. Bilis masuk surga. Lebur kak sesuai. Cak dengan bilis ni kasutnya si etorok nab. Si nomor 4 ni ketak pantas macam mah. Pate kak pate. Senya makitmir pate ngasabul kahfi. Pate ni kan najis mokon lado hadirin. Orang ni kemun ekek pate, acang kata saya bukale, tak soce kak, paham? Orang ekek pate, iya saya kaeng tasek dua bukale, tak soce, mun tak tege campure abu kak. Jadi makilah bah semalam tak keluar di tasek, keng mun tak campure abu pakun tak soce, saking bereeng dari najis pate, keng pate makin najis mokon lado, norok ka ulama. Petong ulama seanya mashabul kahfi bani nabi bani rasul pate najis mongol lado seetoro ulama masuk surga napa boleh kau leben ajunan manusia semulja tak besa dari kiai tak nyimpang dari kiai cek obatir bekal masuk surga kabeh satu jasa hadir mereka maka mungkin anyuon ke Allah Allahumma kama farrahtana fi hadhihi dunya fafarrihna fil akhirah ya Allah akad kau leben ajunan papolong agleen saat malam makin dalam keberadaan bunga asareng para guru papolong aki pakun bunga pakun agle sampai ke akhirat mantir tak asak pesa boleh mantir masuk surga
Cak ko betul hadirin, kor cak nyimpang di kiai pakun apolong ben kiai budian. Karena manusia ni kepekal polong kalau benar pasti biasa polong itunya. Mun apolong ben kiai budian masuk surga tak kira mungkin sampean itinaki. Makanya saya ngajak nyimpang dari kiai, cak nyimpang dari guru, cak apesa dari ulama. Kau lu ajunan mak lidati orang selamat di akhirat. Mantir sekak din tobadanah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bon, boleh boleh. Bi kanjing Nabi kau leben ajunan oleh apa tak oleh noro ijtihad. Oleh hadirin. Sayyidina Mu'ad bin Jabal ijtihad. Bi kanjing Nabi ejabuin. Alhamdulillah alladzi waffaqa Rasulillah lima yurdi Rasulullah. Semoga kau leben ajunan bisa ngamalaki tebu na ulama sehingga kau leben ajunan tak apesa dari ulama. Jadi mun ku lekuk pada orang ajabu bahwa cak norok ulama langsung norok Quran ben hadis jawab bi sampian. Kula se norok ulama keng tro tahu ajabu na kanjing Nabi. Mun tak norok ulama tak uning ngarti ajabu na kanjing Nabi. Jelas? Kula sering ngabala nikah nih. Kanjing Nabi ajabu senikah. Al muadzzinun. Orang-orang tokang adan atwalu a'naqon yaumal qiyamah. Orang setokang adan ni kemudian hari kiamat le era paling lanceng. Ni kagulaban sampean mun tak norok debuna ulama repot kah? Ku tak pahe kocak. Ambu si adanan arapa? Mun adun cek ngak banyak ngak debu. Benih, saya maksud kanjing Nabi atwalu a'naqon orang adan le era paling lanceng. Benih kapan tukang adan hari kiamat pah teti banyak ngak benih. Saya maksud orang tukang adan ni kaimah sarbudian cepon ulama tak kira takilem. Jadi mun ni kuda buna ulama ngerti kula ben ajunan. Jadi saya maksud kanjing Nabi orang tukang adan le era lanceng benih pah lanceng ongguan. Tapi neng mahsar orang saja banyak takilem kalaben pelonah. Tukang adan pakun tak takilem hadirin. Jelas? Jelas? Neng mahsar nikah areh sadiro dari cetak, sakelan dari cetak. Mun pah tukang adan le era lanceng ya poton cetak ketepak ke areh kah? Jadi saya kocak atwalu a'naqon cepon ulama benih pah le era lanceng. Tapi orang seh tukang adan mahsar tak kira takilem. Jelas? Mahsar ni kebeda seperloken tabu ken bau bedekan leer bedekan cetak beda takilem. Orang tukang adan tak kira takilem hadirin. Tergantung amal. Beni kapan renjong bektu ni kapah selamat. Kapan pandok takilem beni senika. Mun pah kapan renjong selamat pandok takilem ya karo kula takilem bi tibion. Lain na selamat kapi. Punten napa cang amal. Jadi kula ben ajunan mun nik kudu ulama pah ngarti oh berarti maksud hadis senikah. Jadi noro ulama king tro oninga artena guste buna guste kanjeng na. Contoh boleh ri beri ing bi kula mari pada pak kanjeng Nabi nikah mun tangkel salekor bulan pasah sadda mi'zarahu. Kanjeng Nabi mun salekor bulan pasah sampai telasan sadda mi'zarahu masakan sarungah. Kan kuat lagi. Jadi sampean pak hadobu mayu norok kanjeng Nabi mun salekor bulan pasaken sarungah benih. Jadi kapan salekor pasan pas sarungnya pasaken ekate mangi norok kanjing Nabi benih. Saya kocak sadami zarahu masaken sarung ngabi ulama IRTN. Saya kocak masaken sarung kanjing Nabi mun tangkel salekor sampai telasan tak asarin ben rajinah. Mangkana bahasana sadami zarahu bi ulama ekabele. Saya kocak masaken sarung benih keng seken benih sarung pasaken benih kanjing Nabi pantangkel salekor tak asarin ben rajinah. Tak pleman dari masjid i'tikaf sama lem penting. Inung kesan maki sarung seken jak silebere buka. Mere. Tina maki lorga sarung sepenting ke masjid ni kan norok kanjing na. Maki sarung seken menalun pulun ka. Saya kan masih nyaring saya dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham iki? Jelas? Paham beda hadis senika boleh. Idza sami'a ahadukumun nida wal inahu fi yadayhi fala yad'uha hatta yaqdi hajataha minhu. Hatta yaqdi hajatahu minha. Mun beda antara sampian nekuk beda senika ni ada maksud tah pah mireng munyina adan maka fala yad'uha maka beda ni kacak sabe
sampai sampean nekan dari hajat sebeda epereng. Mun kau leben ajunan tak nurut debuna ulama langsung niku hadis. Akhirnya pah muncul pendapat di benian ngak sebeda nang Bengkalan ni kah? Dadi mun pasaan asaur tempon ada pah adan sobu Allahu akbar Allahu akbar. Maka saya tak oleh mun ngakan sebeda ini je. Mun saya teku etanang oleh sampai tada meskipun adan. Betul tak betul? Menurut debuna ulama ke boleh baca Quran talbungkol hadis. Nih ke zaman Kanjeng Nabi adan sobu ni kedua orang. Situng Bilal bin Rabah, situng Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sahabat ada pah Bilal bin Rabah adan Allahu akbar Allahu akbar. Maka bi Kanjeng Nabi ti najak sabe deer terus lagi karena ada Bilal bin Rabah ka sebeni ada sobu tapi ada tahajud. Tak nurut ulama kosang teh. Leh, mangken sabora. Kelompok selo ndak mulut, kelompok sita ndak tahlil. Nih kakak ngamalaki hadis nikah mun tempo na asaur pah adan pereng pakun oleh patada sita oleh mun masang boleh. Jadi mun norok ni kesampian nyaman, mun asaur ku leku bedai budak. Kacang di dalam. Adan patah ada saya budak kerja masang boleh. Insyaallah make asar tak mari sing akan sampean. Nyaman apa tak nyaman? Amin Allahumma. Saya ngucap amin nungku cabang pentong ngara. Amin ni gua. Makana parlo tak parlo giring debuna ulama. Mun tak ngiring debuna ulama tak kira ngerti hadis Kanjeng Nabi. Saya rasa ngerti hadis mun bani ulama. Makanya coba aku bolok. Cak nurut ulama langsung hadis. Iya saya ngerti nah hadis mun tak nurut ulama aku ngerti. Gak kibur ka salah kapi mun ngerti edp. Jelas? Makanya saya ngak cak saya dari ulama hadirin. Jadi kau leban ajunan haul sampian pah kuleku bahe kocak. Kanjeng Nabi tak ada hadis haul. Kamma beda haul. Ada. Sampian mun nyari hadis subah romo beda terop. Pah beda kelompok ibli kacang pengajian kita mari kacang ngalai patada. Ada hadis seriam. Dimma beda hadis. Egi. Jadi jago mokur. Bid'ah. Ada Kanjeng Nabi ngelako ngajak. Hadirin, kabala bi kaula ben ajunan. Tetih seekalako bi kaula ajunan kak dintoh. Tak kotu saja saya kelako bi Gusti Kanjeng Nabi. Sepenting tak bertentangan kalaban syariat. Ulama nyontoh kita hadil lega. Noro ulama kau leban ajunan. Atu akhireng mate ni ka kelako Kanjeng Nabi. Keng abadaki acara apol kompol ni ka tradisi ulama hadirin. Contoh halal bihalal. Halal bihalal ni ka ada hadis. Malah halal bihalal ni ka tradisi Indonesia yang menggunakan istilah Arab. Sa Arab TV ada halal bihalal nikah. Nang Indonesia beda halal bihalal nikah. Norok serah, norok ulama. Jadi oleh ngereng lakuna ulama selama tak bertentangan kalaban hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas engki? Jelas engki? Mun pah kapi, mun tada Kanjeng Nabi, tak usah kalako. Kau leban ajunan deki nang kinang nangi Madinah, kak cek nang nginung kesan. Kanjeng Nabi lo nang nginung kesan lambo. Yanja arifi amrina masalah ibadah. Mun masalah ngaji tak masuk. HP makai Kanjeng Nabi tak HP oleh neku HP karena benih fi amrina. Sepeda oleh angkui. Meskipun Kanjeng Nabi tak sepedaan karena se kotu nurut Kanjeng Nabi ni kebab masalah agama. Mun benih agama tak apa-apa. Jadi sepeda lok bid'ah karena benih urusan agama. Gitu. Ni gula tanya. Atarawi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ni ke bid'ah apa tak bid'ah? Kamu beda hadis Kanjeng Nabi atarawi sampai sebulan. Saya Kanjeng Nabi ni cuma atarawi 3 malam hadirin. Mi sebulan makin kapi man kaman atarawi. Ya ku beni bid'ah ni kah? Ya ku tak ngiring ulama ni kah? Jelas. Jadi ku leban ajuran coba kau tu norok Kanjeng Nabi. Ini dalam masalah urusan agama. Kanjeng Nabi atarawi ni 3 malam hadirin. Mi ikan agi sebulan bi ulama. Mangkana kau leban ajunan di lembab masalah ni kau tu tengalengak na pada guna ulama. Sini kala. Jelas. Jadi bani pakor mukor hadis Quran mungkin gelu. Saya ngerti hadis ben Quran ni ke ulama. Jadi nurut ulama benih nyimpang dari Quran ben hadis, tapi justru untuk mengetahui Quran ben hadis kau lebih ajuran kau tu norok pendapat ulama karena ulama kak dintos andi kemampuan ijtihad mutlak kati madhab seempat
Kak Dinto mampu untuk menimbulkan hukum-hukum. Si hukum Kak Dinto tak jelas lagi. Jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Ben kaula ben ajunan senorok pakun selamat. Karena kanjeng Nabi seadabu. Mana jatahada fa'asaba falahu ajrani. Wa mana jatahada fa'akhta'a falahu ajrun wahid. Orang ijtihad bener oleh dua kencaran bener dan kencaran ijtihad. Saya rasa ijtihad pah keleroh oleh kencaran situng kencaran ijtihad. Maka cek kobater boleh. Orang senorok ulama ni kebi kanjeng Nabi nyata aki bekal selamat hadirin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Simpul lagi nah. Anapa gulemik ngebela sini? Kenapa gulemik berdepak? Karena ibengkalan orang sebanyak aube kak. Tanda tahlil, tanda mulut. Seekebay senjata debu nikah. Tak usah norok debuna ulama bisa keleroh. Mun debuna kanjeng Nabi pasti bener, mun debuna Allah pasti bener. Ini seekebay dalil. Makanya yang bengkalan pah banyak norok. Karena mun dipikir secara akal masuk akal kan? Bengkalan sebanyak aube gara-gara debu nikah hadirin. Tak usah norok ulama, langsung norok hadis. Cak dengan hadis beda, cak dengan Quran beda. Mikir norok debuna ulama. Tetilah kalaku sebedai hadis, kalaku sebedai Quran. Tahlilan, apel kompol, ada nang Quran. Ya tak usah kalaku. Sini kakak akhir orang, oh iya ya ongku ni kira pikir ini terus tak tahlilan. Jadi mun bedereng mati bengkalan tahlili masuk neraka. Okey. Bihulnya ke benda, yang mau tahlili masuk neraka, orang lagi kaplek pun sekak. Lepas sekak batas kufur, nama dia masuk surga. Jadi Quran hadis, ulama bisa keliru. Quran beda, kalakok, tak ada, tak usah. Nikah hadirin. Padahal, atu akhir yang setan nikah hadirin, mulai zaman aku setekan kanjeng Nabi ni ke beda. Benya baik ke, atu akhir yang mati nikah. Keng mangken pah ekalaku secara areng-sareng berjemaah. Adikir areng-sareng berjemaah zaman kanjeng Nabi ni kebeda. Cuman orang ini kepah nyari hadis sehaul langsung ya tak ada. Ini mah beda hadis sehaul hadirin. Jelas. Jadi meskipunnya mana tak ada Quran ben hadis saya ekalaku kaula ajunan ni kapakun norok kanjeng Nabi. Atu akhir yang setan ni ka ekalaku bi Gusti kanjeng Nabi. Jelas kak Ki? Jelas. Jadi kalau gula perlu madepak takut si di bengkalan pah masuk ke sampang ku leku takut pah ngobodo cukup Quran ben hadis. Quran di Allah pasti bener, hadis di kanjeng Nabi pasti bener. Mun selain bisa kelerok tinggallah cukup Quran ben hadis. Jawab bi sampian sapora nak ya engkau sinorok debuna ulama benih keng nyimpang di Quran ben hadis keng totro tawah. Artinya Quran je enggak apa, artinya hadis je dak remah. Aja kau tu merengaki debuna ulama. Mun tak merengaki debuna ulama, mun ngerti etibi takok klero. Sedekah, jelas. Mentir sampang selamat tu. Karena sampang ni keaman, sampang ni keaman. Lambok bodoh. Sampai yo berwah. Yang bahada kiamah dengar kata kok yo ber boleh sampang. Bengkalan, raja. Mekasen muncul. Sumenep ngati Morgan lu kesentaran ngara. Ini sampang ini keselamat, menteri terus selamat. Namun ingat rampiran ini insyaallah aman. Cuk rampiran pengajian tak buang buka. Ini dah bangki. Untung malaikat benih manusia. Sejak sekian manusia malaikat ni keambu sin oleh sengkak. Betang kijak pengajian tok sampai ben malam. Menteri terima kak. Menteri bi Allah. Pakuna ngaji sampai kemudian. Amin. Artinya pakuna sareng kelabun ulama. Pakun dalam keberadaan sempurna. Pakun dalam keberadaan saya. Menteri tak iba bi Allah. Cak gula boleh noleh kawan jangan kerampenang deh. Cak gula mun amit kan ibini. Di mana pengajian kak? Rampenang boleh. Ada apa? Ni ibini tega curiga. Tu kok gula kena bini boleh kan? Tu noleh gula. Makanya gula kira pikiran daripada gula curiga yang tak alak. Kok ku tak anggo ibuk tiang kini mayu. Mayu lek bola berde se. Ya sabora kak. Tak lar kelir ka masake kok. Yang mun beda moro-moro salekor ruah. Ya, cak pawa medan, mun medan je kan erojek bisa, iku ganggu bisa kan. Mun masak kan tak ningku ganggu. Bur-bur. Pao. Kula kan do pao ni kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mencari Allah ya berselamatan. Amin. Saya ingat telok ni kali Quran, hadis, ijma, Quran, hadis dawuh ulama. Telok ni kabit sampean cek sampai buang. Telok ni ketekuk hadirin dari audit sampai mati bekal selamat. Amin.
Ben ketika umpama bedah pemahaman-pemahaman saya tak sesuai ben saya ajaraki guru ajunan sebeda ilangker masuk guleku saya nggak sampian cek panggempang norok meskipun secara akal lebih masuk akal karena agama ni kata kutu masuk akal kabeh hadirin agama ni kebedah seh makul masuk akal beda saya ta'abudi kula sering ngabada nikah agama ni kata kutu masuk akal kabeh meskipun beda dabu ad-dinu aklun fala dina liman la aqlalahu agama akal mun tandi akal tandi agama tapi tak setuju agama ni kutu masuk akal hadirin kula sering abdi contoh orang apa semun ada betal masuk akal apa seni kan nyege ngakan timun ngakan betal cak apa seni ngakan bah ngakan kan betal tuh bentar ka wudu ni kan masuk muang tanang cetak soko kalau berniat khusus mun bener yang audu akan tok betal apa tak betal mak betal si audu ni kebenar nyege kentok mun apa sah ngakan betal apa sah nyege ngakan al imsak anil akli wasyurb wudu ni kebenar nyege kentok wudu ni kan masukin mua bentanang cetak soko kalau berniat kapan kentok mi betal kan tak masuk akal kan selebih tak masuk akal boleh sak kentok ibu di sebecuy ni ada mana wudu boleh kan benih macam seibu dia ada sebecuy ini kan tak masuk akal makanya pun ulama hukum itu terdiri dari dua bagian ada makul ada ta'abbudi ada rasional ada yang tidak rasional namanya dogmatif jadi Allah seoning tak usah hari-hari pada epakun lah perintah tak usah tanya anjak jadi Bani Israel lah makle selamat ke on mayu terus lagi beda sambutan marina gue lagi pindah ni sejam kak tak sejam mun sejam ya apa bahasa orang Habib berdiam pun, gula beda kantong. Bisa kalau kita nggak tempat, yang ke Habib, mau gula sudah ada di tengah Habib senikah. Mun Pak Habib Rabu kalau 11 gula bahkan tetambu sekali deh. Iya mun saya banyak ku tak lecak ya atas lah dari. Wahahaha kok. Maksud tales sonak dengan ni kau wakil dengan dia. On, sapora kaki. Semoga sanau sambil kerja bermanfaat juga. Mentor tetilan jalan kamantepan kau leban ajuran untuk pakun sampung kalaban guru ban ulama. Sehingga mun beda pemahaman. Si pemahaman kak dinto lebih masuk akal. Makilah masuk akal king mun tak sesuai ban si acara ki guru ajuran sebeda elang ke sehingga cek torok hadirin. Ki. Karena Bengkalan kemalingan hadirin. Bengkalan kemalingan kak sampai makin nikah telok kecamatan nikah Bengkalan. Saya berbicara tak bisa. Cek telok kecamatan pun hadirin. Telok kecamatan. Sementara kiai saya nyebaraki ini kemudian dia cek tabayun, dia cek besul masail tak kesokan. Tak kesokan. Santrena nyebaraki sini kan. Jadi makin telok kecamatan, kita tak ngambil kecamatan namun telok oning ke Bengkalan sampai di insyaallah oning. Telok kecamatan hadirin. Tanda tahlil, lo tahlil, molotun tak kesokan. Ila hadratin enggak nih kan? Oh tanda bid'ah. Nah, apa ila hadratin? Jadi do dulu. Sini ke hadirin. Padahal Imam Romli seajabu ni kekiasan ala sholawat. Anami kanjeng Nabi ekarime Fatihah, kanjeng Nabi ekarime doa rahmat salam. Mun ekarime rahmat salam enggak dintok epakon apa boleh kenceran kan bade nikah. Jadi saya ngat to deh. Kudu enggak boleh nikah keng sampang mak le selamat. Karena sampang ni kalau buat bodoh ni bonyan iyo por ambu selamat mantir terus selamat. Di Bengkalan telok kecamatan makin ampun menyebar hadirin sajon raja ulama Bengkalan beda agak cek ya ini cek besul masail tak kesokan ya cek debat tak kesokan nyebaraki pakun tambu beda maaf tabah deh nyobar punten gula tak nyala aki paham singak ni kalau nyala aki gula keng paham kau leben ajunan ni kecek salah aki Islam ni kacak pun kanjeng Nabi masalul mu'minina kama masalin nahli orang mukmin ni kutu pada ben erwan daerah ma erwan erwan ni ke kembang seapa keluar matu ni ke eranca tak teman mapotong sini ke erwan tak teman nyari musuh ing mun ela salai erwan nyelam kelem aing dan tek ya tersesambian kan sini ke erwan makanya guna ben sambian tak nyari musuh ya tore saya paham setanda tahlil ya tore tanda mulut ya tore keng kula ben ajunan selaman nyaman ka tore cek dusen tu keng mun dusen tu hadirin keng mun ganggu keng mun ela basalai nyelam kelem aing keluar enggetok ya dak kebi gula jelas tak nyari musuh keng mun beda musuh gula tak buru munceng sampian ya gula kan nik kene kak saya lagi bini hitung masa pakai lagi naga musuh paham makanya pun ngaji Nabi masalul mu'minina kama masalin nahli kutu pada ban erwan seeder
kembang tok tak toman ada tahu erwan. Artinya mun mukmin ada sehalal. Si nomor 2 si keluar matu. Saya dikajukan Islam, mun Islam saya keluar di sana kutu saya, tak boleh abuk coba aki orang lain. Si nomor 3 ning ke rancak na apa hilok teman mapotong, ada irwan mapotong rancak kak, begini ke rancak segini, arapah demang. Artinya cek bolempo benih. Mun teti orang mukmin cak ke baik keributan, cek cumut ke orang lain. Si nomor 4 tak teman nyari musuh. Irwan ni kadang-kadang bedana tibe, nang tempat tagaro, tak teman lanya lah, keng mun pentong, buru sambihan kak. Mun tak idur-dur dah iya, nyelam ke lemaing, ngambang ya tas Irwan, don keluar, mencol sambihan. Terbi Allah ya selamat, amin. Hadirin, sekadin tos bisa pada pak, kurang langkong ben lebih nanya on sapora, saya tidak betul epon, tak langkong sapora, tak mesti bener saya kocak Khalil Yasin hadirin, karena Khalil pada manusia, belum tentu bener kapi, pasti banyak salah. Mana bi beda si bener dari saya pada pak, kebenaran mutlak fadl dari Allah. Mun beda saya kelero dari saya pada pak, kekeleruan murni omber karena Khalil Yasin enteng ben butuh, nyuun peleresaki, ben nyuun pabeciaki. Wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la aiba fihi wa ala. Man tertapang kian kesempatan selain dalam keadaan sehat ben dalam keadaan kenging ridho ipun Allah. Burung beok, burung gagak, burung cendrawan, burung cendrawasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.